जो मित्रों वाइट बेगन રીંગણા आओ बीजो वारो चाहिए लाया थोरो थोरो ये कई मोटू आयु है कांटा रहे आगड़ मस्त आयो एक टाइम ने है आ बधा रेंगड़ा पेला खड़ उगी गयु भेगू आ बधु काढ देवू पड़े होय ज ने કેટલી જડી પીયા બતાજી એક ટીલડી ને બે કળા જો હવા હવા ટીલડી જડી आ मासो बनायो जा रही ऊपर अमे पहले नाना था तार आ मासो बना था जाड़ा चाले ले ले भागीश नहीं इने ने ले ले एमने ब्रह्मा ले ले पथियो ની આડો કરે તો હાલ દીવા લઈ લે तो कड़ा ना चला ले रुपयो है कड़ा ना चला ले एक आप आगेली पड़ी हम नीचे ना टेहड़ीश ने के भागी जाए हमें रिजली है जा अरे ने चेटली बधी है उभरे उभरे पिया वीडियो बनाऊं बनावा देन पड़ी चेटली है अरे अरे भागी जाए एक आरी ले आ चेटली बधी री पिया ओए ओए आ पड़ी चेटली बधी जो 1 2 3 4 5 चेटली बधी टीलड़ी है अरे अरे ले न भागी जा ओए बू पानी जियो बधी ले लीधी भागी ना जाओ अधर पकड़ जी हाँ उभे हूँ फोटो पाल लू एम थोड़ा हम आड़ी रख क्लिक की है एक टीलड़ी रे चला पैसा आले अने कड़ा है ना ए पिया का ऊपर है जो ऊपर चले बता ए टीलड़ी फुआ ऊपर अहिया थी क्या चले रे थी पिया था तू तो जोए ज नहीं હું બધું હું તો કશું જોતી નહીં લે વાગે ના બાપા હવે ચા ઉપર જજી ઉપર चाहिए नहीं फोंग फोंग हजू है जो पिया अरे जो फोंग हजू फोंग है ऊपर मोर बे है हजू जारा ऊपर तो जारा ऊपर है ओए यहाँ मेरी एक टीलड़ी भागती नहीं हरवी हरखी रख आटला मोर है ना तो आटला में हसे ऊपर जो जी ऊपर है वो नहीं लेबड़ा ऊपर ये तो पाल लेवानी ले ले लेवानी आ गिलोड़ी ची ओली है ओली जंगली गिलोड़ी कहवाय वहाँ आती खबर है कोई नहीं आई तो पिया मोर एटला में ज रहे એટલે એટલા માં જ છે હવે નહીં હેડો અતી ગયું તમારા લીધે કે એ રાખવાનો હતો તો હું વિડિયો બનાવ્યો ને એટલે જોઈ છે કરે આ બેઠો જો બચ્ચું ને આપણે પેલે રહેતા ઈ ગાંધીનગર કેટલા હતા સુંદરા પાસમાં હતા આમાં આમાં એક જ વાંદરો હોય બીજી બધી એની માદા હોય એટલે બધે કાજો ધોડી એટલે બચારો જો બી એક જ વાંદરો હોય અને બીજી બધી માદા હોય જો એને ઓલો પ્રમુખ નર કહેવાય રહ્યો ઓલો રે ને આ એક જ મેન વાંદરો થઈ રહ્યો બીજા બધા એની માદા કહેવાય आई गया बता चलो मस्ती करी हाँ ये घर चला बता रहे ये बताइए वांदरी है वांदरत क्या नर ने मादा अब बता बच्चा है जो ले अब बिया है नहीं अरे ये आसू खाई रहा
મોઢામાં દૂધડું ખાય એટલે હે મોઢામાં દૂધડું ખાય હજી જોયું ને મોઢામાં દૂધડું શું છે મૂળ ખાય રહ્યું શું કરે આવે રહ્યું